اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ کو گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے تھا، کم سے کم دیکھ تو لیتے کہ میرا گھر کیسا ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھ سے حیا کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اے اللہ کے رسول، میرا سب کچھ تو آپ ہی کا ہے۔ لبنتم من فضة ولبنتم من ذهب، جنت کے اندر جو آپ کو گھر ملے گا اس کا ایک اینٹ سونے کا ہوگا اور ایک اینٹ چاندی کا ہوگا، پھر ایک اینٹ سونے کا رکھا جائے گا، پھر ایک اینٹ چاندی کا رکھا جائے گا۔ سونے کے ذریعہ سے آپ کا گھر جنت کے اندر بنایا جائے گا۔ ذرا سوچئے جس طریقے سے آج ہم تیاریاں کر رہے ہیں، دنیا کے گھر کو بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دنیا کے گھروں میں زیبائش کرنے کے لیے، دنیا کے گھر کو سجانے کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں تاکہ دنیا کا گھر بن جائے، وہ بھی مٹی کا گھر، ٹائلس لگا ہوا، ماربل لگا ہوا گھر، اور جو گھر سونے کا بنا ہوا ہے اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے کہ ہمیں سونے کا گھر مل جائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کے اندر تمام لوگوں کا محل ایک جیسا ہوگا؟ کیا جنت کے اندر تمام لوگوں کو ایک ہی مقام کے اندر رکھا جائے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جنت کے اندر بھی درجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان فی الجنت مئات درجۃ، اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر 100 درجے بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة
جنات تجری من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل الجنة على صورة آدم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، دینی میری بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، وحدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ کہ جنہوں نے ہمیں ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت جمعہ، بیتے ہوئے جمعہ کے خطبے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جنت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی تھی اور آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے جنت کی اور بھی چیزیں پیش کی جائیں گی. ہم بات یہ سن رہے تھے اس وقت کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ہمارے سامنے القرآن مجید کی آیت کریمہ بھی آئی تھی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہاں کے جو داروغہ ہوں گے، جو گیٹ مین ہوں گے، جو فرشتے ہوں گے، وہ جنتیوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن میرے بھائیوں، ایک بات اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ایک دوسرے کے کندھے، یعنی ہماری تعداد، وہ لوگ جو جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ آپس میں ایک دوسرے کے کندھے لڑ رہے ہوں گے. اب ایسے حالت میں آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر ایک دوسرے کے کندھے لڑ رہے ہوں آپس میں اور لوگ کسی گیٹ کے اندر داخل ہو رہے ہوں اور اس داخل ہونے والوں میں ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھا بھی ہو، ایک بچہ بھی ہو، ایک بوڑھی عورت بھی ہو، ایک وہ بوڑھا جو لاٹھی ٹیک کر چلنے والا ہے، اگر ایسے لوگ ہوں گے تو کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ اگر کندھے ٹکرائیں گے، ایک نوجوان کا کندھا ایک بوڑھے انسان کو ٹکرائے گا تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ گرے گا اور اسی بھگدڑ میں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ برا ہو سکتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا جو تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ جب جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو تمام کی عمریں برابر ہوں گی. تمام لوگ ایک عمر کے
آدم جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے جنت میں جا رہے ہوں گے تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت کی طرح ان کی قد و قامت ہوگی اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کتنے لمبے تھے کس طریقے کے حضرت آدم علیہ السلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق اللہ عز وجل آدم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اعلیٰ صورت ہی ان کی صورت کے مطابق بنایا ہے ان کی صورت کے مطابق پیدا کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں وَطُولُهُ 60 ذراعًا حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ کے برابر ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کتنے ہاتھ کے تھے 60 ہاتھ کے تھے اور جب ایک انسان جنت میں داخل ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا تو وہ 60 ہاتھ کا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے لمبائی کی جتنی لمبائی اس کی ہوگی اور اگر ایک انسان لمبا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی قد و قامت بھی اس کا جسم بھی اسی حساب سے اللہ رب العالمین بنائے گا ورنہ یہ بنا دے کہ ایک انسان 60 فٹ لمبا ہے اور لکڑے کی طرح بنا دے تو اچھا لگے گا نہیں اچھا لگے گا تو اللہ رب العالمین کسی کو بناتا ہے تو قد و قامت کے لحاظ سے اس کو موٹائی بھی دیتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین وہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ وہ بہتر لگے وہ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش ہو تو جب ہم جنت میں داخل ہوں گے ایک انسان جب جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اس کی لمبائی 60 ہاتھ کی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کے عمر کا بھی تذکرہ کیا ہے ایک بوڑھا شخص جا رہا ہے اگر ایک نوجوان ہے لڑے گا وہ گرے گا اور اس کے بعد اسے تکلیف پہنچے گی ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی جائے گا اور لوگوں کے درمیان میں وہ پس سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنتیوں کے عمر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سلاسین او سلاسین و سلاسین سنتن جب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تمام جنتیوں کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو 30 سال کی ہوگی یا 33 سال کی عمر ہوگی تو تمام جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبا اور عمر ان کی 30 سے 33 سال کے درمیان میں ہوگی یعنی ایک دم نوجوان بالکل طاقتور اور خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہے نا کہ میرا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے ہاں ہم کسی کو اگر تشبیہ دینا چاہتے ہیں کسی سے ہم کسی کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ فلاں چاند کے مانند ہے چاند کے طریقے سے ہے کتنے شاعروں نے لکھا ہے کہ میرا محبوب چاند کی طریقے سے ہے چاند کے جیسا خوبصورت ہے اور چاند کا ٹکڑا کہاں ہے میرے بھائیو اگر ٹکڑے کی بات کی جائے نا تو اس میں بھی نقص ہے اس میں بھی کمی ہے چاند جب ٹکڑا ہوتا ہے تو بڑا عجیب سا دکھتا ہے اور اس کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی 14ویں کے چاند میں ہوتی ہے اسی لیے بعض شاعروں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول چاند
चांद के टुकड़े हैं, बल्कि ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब एक इंसान जन्नत में दाखिल होने लगेगा, उसकी खूबसूरती का क्या आलम होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी आयत के अंदर बयान फरमाया है। हम जन्नत में जा रहे हैं और जन्नत ये खूबसूरत जगह है, बड़ी बेहतरीन जगह है। एक इंसान जब जन्नत में जाएगा, उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नता अला सूरतिल क़मरि लैलतिल बदरी। एक इंसान जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो चांद की तरीके से खूबसूरत होगा। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लैलतिल बदरी, वो किस तरीके से खूबसूरत होगा, ये नहीं कहा हमारी माओ की तरह कि मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतिल बदरी, वो 14वीं के चांद की तरीके से चमक रहा होगा, इतनी खूबसूरत होगा, इस कदर खूबसूरती उसके अंदर होगी कि 14वीं का चांद भी उसके सामने फेल हो जाएगा। तो इतनी खूबसूरत बनाकर इतना खूबसूरत जगह में दाखिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को उसी लिहाज से खूबसूरत भी बनाएगा, ताकि वो जन्नत में जाए तो उन्हें लगे कि हाँ खूबसूरत जगह पर आए हैं और हम बिल्कुल काले कलोटे सावले, हमारा एक पैर नहीं है, खाक नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी खूबसूरती के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। हम जन्नत के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान की पहली जरूरत कहीं भी जाने के बाद, आप प्रदेश से आप गांव से आते हैं और गांव से आने के बाद जब आप प्रदेश में अपना कदम रखते हैं तो आपको पहली जरूरत क्या महसूस होती है? पहली जरूरत ये होती है कि कोई रूम मिल जाए छोटा सा जिसके अंदर मैं रह लूं, सामान रख दो ताकि हमारे सामान कहीं बिखरे नहीं। हमारी और आपकी तमाम लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि जिंदगी गुजारना है तो एक घर की जरूरत है, लिहाजा हमें एक घर चाहिए। हम बंजारों की तरह ये नहीं कि कहीं भी गए और उसके बाद हमने एक पन्नी उठाया, डाल पतरी उठाया और कहीं भी हमने अपना खेमा लगा दिया, कहीं भी हमने पड़ाव डाल दिया। ऐसी जिंदगी बेहतर जिंदगी नहीं होती। तो एक इंसान अगर कहीं जाता है तो सबसे पहले उसे जिस चीज की जरूरत होती है वो मकान है, कि उसको मकान मिल जाए। दुनिया में हम आए हैं, हम बड़े होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें एक घर मिल जाए। और जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो हमने ये पढ़ा है और बच्चों ने, खुसूसन जिन लोगों ने मकतब के अंदर पढ़ा होगा, जब इस्लाम के पहले हिस्से में ये पढ़ाया जाता है कि जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल मिलेंगे। तो जन्नत में हमें क्या मिलेगा? रूम नहीं मिलेगा कि वहां पर एक पल्ली छाया होगा, पतरा छाया होगा। ये ईंट जो है हमारे यहाँ के ऐसे महल नहीं होंगे, ये तरीके से नहीं बना हुआ होगा कि एक आपने ईंट रखा, ऊपर से गारा रखा, चाहे वो गारा किसी मिट्टी का हो, किसी सीमेंट का हो, फिर हमने ईंट रखा और उसके बाद हमने घर बना लिया। ऐसा घर जन्नत के अंदर नहीं होगा। जन्नत के अंदर जन्नत के मुताबिक आपको घर दिया जाएगा। घर किस तरीके से बना होगा मालूम है आपको? आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, आज दुनिया के अंदर जब हम घर बनाते हैं हमें मिट्टी के ईंट की जरूरत पड़ती है। हम एक ईंटा लेते हैं, ऊपर से उसके ऊपर गारा लगाते हैं और फिर एक ईंटा रखते हैं, फिर गारा लगाते हैं, फिर ईंटा रखते हैं। इस तरीके से हमारे मकान तैयार होते हैं। हम दुनिया के अंदर अगर घर बनाना चाहें तो हम पत्थरों के जरिए
घर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खुसूसियत क्या बताई है, लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हबिन। जन्नत के अंदर जो आपको घर मिलेगा उसका एक ईंट सोने का होगा और एक ईंट चांदी का होगा, फिर एक ईंट सोने का रखा जाएगा, फिर एक ईंट चांदी का रखा जाएगा। और हमारे यहाँ के तरीके से उसका जो गारा होगा किसी मिट्टी का नहीं होगा, उसका गारा सीमेंट का नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं उसका जो गारा होगा वो मुस्के असबर से बना हुआ होगा। और आगे फरमाया आज हम रेतियां भी इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, पलस्तर करने के लिए हम घरों में रेती लगाते हैं। हमारे घर कंकर के होते हैं, हमारी रेतियां किसी समंदर से आकर किसी नदी में आकर हमें मिलती है, लेकिन वहाँ के रेतियों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहाँ की जो रेतियां होंगी वो याकूत की होंगी और इसी तरीके से मोती की रेतियां होंगी। और आगे फरमाया ज़ाफ़रान, और उसकी जो मिट्टी होगी वो ज़ाफ़रान की मिट्टी होगी। अल्लाह अकबर, कितना बेहतरीन घर होगा ना। आज हम टाइल्स लगा लेते हैं, गांव में जाओ जो मुंबई से कमा कर जाते हैं, तो गांव में टाइल्स लगाते हैं तो बड़े धड़ल्ले के साथ लोगों के सामने बयान करते हैं, अरे हम तो अपने घर में टाइल्स लगवाए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोले साहब घर हमारा देख लीजिए ना, तो कसम से रहना है पे बहुत बढ़िया बनवाया, टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है, का हुआ लगा है, दोनों चीज के ना कमी है। और ये जन्नत जानते हो टाइल्स नहीं लगा होगा, इसमें मार्बल नहीं लगे होंगे, सोना। आज हमारी औकात ही नहीं है कि हम सोना खरीद सके, इतना महंगा सोना हो गया है कि हमारे अंदर इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम 1 ग्राम 2 ग्राम 1 तोला 2 तोला सोना खरीद सके। और वहां जन्नत में हमारे घर जो बन रहे हैं वो सोने से बन रहे हैं, एक सोने की ईंट है, एक चांदी की ईंट है। मेरे भाइयों आज हमारे घरों में अगर सोना रहता भी है ना तो कितनी हिफाजत के साथ हम रखते हैं। हमारे घरों की बात औरतें ऐसी हैं कि अगर उनके पास सोना मौजूद हो पहनते तो नहीं है, आप उनके गले में उनके कान में थोड़ा हुआ देख पाएंगे, वरना वो पहनते नहीं, रखती है अंदर। और कभी कभार ऐसा होता है कि इतना छिपा कर रखती है कि आपको भी नहीं पता चलता है कि वो सोना रखी कहाँ हुई है। और कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वो ऐसा छिपा कर रख देती है, खुद ही भूल जाते हैं गया काम से, तो उनको खुद नहीं मालूम रहता इतनी कीमती है सोना, इतना कीमत है सोने की, वो छिपा कर रखती है। और मालूम चलता है बाद में कहीं उनकी वफात हो गई, अरे अम्मा हमने तो इतना कुछ सोना लुकवा के रखे थे, बाद में पता चला कि अम्मी रखी है। लॉकडाउन जब लगा था उससे पहले नोटबंदी आई थी, तो हमको मालूम होगा कि हमारे घरों की औरतों के पास जो बड़ी जिंदगी ये होती है कि अरे हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, इसके अब्बा 1 रुपया भी देकर नहीं जाते हैं। नोटबंदी लगा था, सारा सच सामने आ गया, कितना पैसा ये रखी है। बात का तो ऐसा हुआ कि वो गया भी नहीं बैंक के अंदर, उसको ऐसे ही फेंकना पड़ा। तो मेरे भाइयों सोने की बड़ी कीमत है, और इसी सोने के जरिया से आपका घर जन्नत के अंदर बनाया जाएगा। जरा सोचिए जिस तरीके से आज हम तैयारियां कर रहे हैं, दुनिया के घर को बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, दुनिया के घरों में ज़ेबाइश करने के लिए, दुनिया के घर को सजाने के लिए हम नमाजें छोड़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को पामाल कर रहे हैं ताकि दुनिया का घर बन जाए, वो भी मिट्टी का घर, टाइल्स लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ घर, और जो घर सोने का बना हुआ है उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है कि हमें सोने का घर मिल जाए। और यही नहीं, सिर्फ एक किस्म का घर नहीं होगा, ये तो सोने का बना है, सोने का एक सोना, दूसरा चांदी
खूबसूरती करना चाहता है तो कलर वाला लगाता है, वहां भी होगा कलर वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दूसरा घर भी होगा जन्नतियों के लिए। एक घर तो ये हुआ, दूसरे घर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लबिनतुम मिन याकूतिही बैज़ाहु, एक घर ऐसा होगा जिसका ईंट याकूत यानी सफेद याकूत से बना होगा। वलबिनतुम मिन याकूतिही खज़राहु, और कुछ उसके अंदर हरे भी याकूत लगे होंगे, कुछ ईंटें उसके हरे याकूत के भी हुआ करेंगी। तो ये दूसरा घर हुआ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक तीसरे घर के बारे में भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बतलाया इन्ना लिल मुमिनी फिल जन्नति लकीमतन मिनल लुलुई, ऐ मेरे सहाबे किराम जन्नत के अंदर एक घर ऐसा होगा जो सिर्फ एक मोती के जरिया से, एक मोती एक बड़े मोती के जरिया से बनाया गया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर नक्शो निगार किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे सजाया हुआ होगा। जरा सोचिए मेरे भाइयों, आज ताजमहल कितना खूबसूरत है, उसका जो पत्थर है संगमरमर का जिसे कहा जा रहा है वो अलग अलग पत्थर है, और उसमें नक्शो निगार करके इतना खूबसूरत बनाया गया कि पूरी दुनिया की आवाम और पूरी दुनिया के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। ये सोचते हैं चलो ताजमहल देखने के लिए, और एक सर्वे के मुताबिक अभी जल्द ही ये पता किया गया कि टिकट लेकर देखे जाने वाले घरों में से एक नंबर पर जो घर है वो ताजमहल है। तो इतना लोगों ने देखा उसकी खूबसूरती को, और जरा सोचिए जो एक मोती से बना हुआ हो, पूरा महल एक मोती से बना है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शो निगार किया है, कितना बेहतरीन होगा। सहाबे किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने सवाल कर लिया अल्लाह के रसूल इतना प्यारा घर ये होगा किसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं ऐ मेरे सहाबे किराम, जब मुझे मेराज कराया गया, मैं मेराज के रात को जब गया मैंने इस घर को देखा, मेरी बड़ी चाहत थी कि इसके घर के अंदर चलकर देखूं कि इसके घर में क्या है, ये घर अंदर से कितना खूबसूरत बना हुआ है। मेरे भाइयों, आज हमारी भी यही चाहत होती है, हम खूबसूरत घर देख रहे हैं, हमने खूबसूरत महल देखा, चाहत ये होती है चलो इसके अंदर देखते हैं जरा अंदर की इसकी नुमाइश कैसी है। मेरे नबी ने कहा मेरी भी बड़ी चाहत थी कि इसके अंदर घुसकर देखो। मैंने हजरत जिब्रील से पूछा ऐ जिब्रील ये घर किसका है? हजरत जिब्रील फरमाने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घर आपके सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। मेरे नबी ने जाने से इनकार कर दिया, कहा इस घर में मैं दाखिल हो ही नहीं हो सकता हूँ। अरे उस घर में दाखिल कैसे हो जाऊं जिस घर वाला इतना हयादार है कि वो लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को बगैर पर्दे के देखना गवारा तक नहीं करता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है, अभी पर्दा भी नाज़िल नहीं हुआ, पर्दे की आयतें नाज़िल नहीं हो रही है। बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं अल्लाह के रसूल अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दीजिए। मेरे नबी कहने लगे ये हयादार बगैर इजाजत के इसके घर में कैसे दाखिल हो सकता हूँ? उमर बिन खत्ताब वहाँ पर मौजूद थे, अल्लाह के रसूल की बातों को सुना रोने लगे, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जाना चाहिए था, आपको घर के अंदर दाखिल होना चाहिए था, कम से कम देख तो लेते कि मेरा घर कैसा है। अल्लाह के रसूल मुझसे हया की क्या जरूरत है, मुझसे इजाजत की क्या जरूरत है? अल्लाह के रसूल मेरा
तो आप ही का है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के रसूल ने देखा क्यों नहीं? क्योंकि उमर हया वाले थे, बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल नहीं हुआ जाता है। और अल्लाह के रसूल ने उमर की हया और बगैर इजाजत के उसमें दाखिल होना नामुनासिब समझा, वो नहीं गए उस घर के अंदर। तो ये उमर का घर है जो जन्नत के अंदर इतना खूबसूरत बनाया गया है। मेरे भाइयों, अब इस घर की बात हुई कि घर तो इस तरीके से बना होगा, क्या घर में सिर्फ एक ही कमरा होगा? हमारा बनाते हैं ना, एक कमरा, फिर उसके ऊपर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, साइड में भी बनाते हैं। तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के एक आयत के अंदर ये फरमाया, गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनिया, कि इस जन्नत का जो घर होगा, जो महल होगा, वो एक के ऊपर एक कमरा बना हुआ होगा। यानी पहला एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, इस तरीके से बहुत से कमरे होंगे एक जन्नत के महल में, एक जन्नती को जो उसे महल दिया जाएगा। और मेरे भाइयों, आज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ के जो लग्जरी टाइप का जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी वाली बीत रही है दुनिया के अंदर, जब वो अपना घर बनाते हैं तो वहां पर स्विमिंग पूल बनाते हैं, एक तालाब बनाते हैं, तालाब नुमा, जिसे स्विमिंग पूल कहा जाता है, जिसके अंदर नहाया जा सके। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जहां पर स्विमिंग पूल हो, कोई घर हो या कोई शहर हो, आपका मुंबई शहर है, बड़ा खूबसूरत है। उसकी वजह यह है कि आपके मुंबई शहर के किनारों किनारों में बीच है, समुंदर के किनारे हैं आपके मुंबई में, इसीलिए लोग यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। हम और आप भी जाते हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो अगर कहीं नहर हो और स्विमिंग पूल हो जिस घर के अंदर, तो बड़ा बेहतर घर माना जाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जन्नत का घर जो हमें मिलेगा, जो जन्नतियों को जन्नत का घर मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में फरमाता है कि जन्नतियों को जो घर मिलेगा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्हार, उसके नीचे से भी नहरें जारी होंगी। यानी हर इंसान के घर में जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उसके घर में स्विमिंग पूल बना हुआ होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तमाम जन्नत का नजारा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रहे हैं। सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अहम सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल, दुनिया के अंदर कोई कम अमल करने वाला है? अल्लाह के रसूल, दुनिया के अंदर कोई उससे भी ज्यादा अमल करने वाला है? अल्लाह के रसूल, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी रब्बुल आलमीन की इबादत में खपा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत के अंदर तमाम लोगों का महल एक जैसा होगा? क्या जन्नत के अंदर तमाम लोगों को एक ही मकाम के अंदर रखा जाएगा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, बल्कि जन्नत के अंदर भी दर्जे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना फिल जन्नति मिअता दरजतिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर 100 दर्जे बनाए हुए हैं। मा बैना दरजतैनी कमा बैना अस्समाई वल अर्द, एक दर्जे के एक दर्जे और दूसरे दर्जे के दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरीके से जमीन और आसमान की दूरी है, एक दर्जे से दूसरे दर्जे की दूरी ऐसे ही हुआ करेगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वइदा सअलतुमुल्लाह फसअलूहुल फिरदौस, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगा करो।
کا درمیانی حصہ ہے، وَعَلَى الْجَنَّةِ اور جنت کے اندر سب سے اونچے مرتبے والا ہے، أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آگے اللہ رب العالمین کا عرش موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ جنت ہے، تمام کو ایک جیسا نہیں ملے گا، ایک جیسا مقام نہیں مل سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کو چاہیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے نیچے مرتبے میں رہیں؟ کیا آپ کی امید نہیں ہے کہ میں ایسی جگہ پر رہوں جہاں نبی کا دیدار ہو، اللہ رب العالمین کا دیدار ہو؟ اور میرے نبی تو کہا کرتے تھے صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ جنت الفردوس کی دعا کیا کرو اللہ رب العالمین سے۔ جب تم دعا کرو تو یہ مت کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کر دے، بلکہ یہ کہو کہ جنت الفردوس عطا کر دے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ جنت الفردوس کے بعد اللہ رب العالمین کا عرش ہے، لہذا رب العالمین کے دیدار کے لیے، رب العالمین کا پڑوسی ہونے کے لیے تم اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ تو میرے بھائیو آپ بھی یہ مت سوچو کہ جنت کے اندر نیچے ہی رہنا ہے، ہمیشہ دعائیں کرو، عمل کرو، ایسے اعمال کرو جو آپ کو جنت الفردوس عطا کر سکے۔ جس طریقے سے آج آپ دنیا کے اندر محنتیں کرتے ہیں کہ میرا گھر 15 فٹ کا ہے، میرا گھر 20 فٹ کا ہو جائے، میرے بھائی کا گھر چھوٹا سا ہے، مجھے بڑا گھر مل جائے، آپ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتوں کے بعد آپ اپنے بھائی سے آگے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بھائی سے زیادہ عمل کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے لو لگاؤ، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرو۔ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ دنیا میں سوچتے ہیں کہ میرا گھر بہتر سے بہتر ہو، آپ کا گھر آخرت میں بہتر سے بہتر ملے گا۔ میرے بھائیو باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں پھر سے جنت کے حوالے سے جنت کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آئیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جس کے ذریعہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، ہمارے معصیات کو معاف کر کے اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔